नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी परिवेषण करिवो आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 24 तारिख 2024 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा जगत राणी यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बुढ़ीघरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम रे आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। लिंगमानी डुंगरीपाली सोनपुर आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हबो। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कंत केन्दुझर आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। जोड़ुमु बड़म्बा नरसिंहपुर कटक रे आजिर नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कलापथर खोर्धा रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तुमुसिंगा गजाबरी खेल पड़िया ढेंकानाल आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बाटगा संबलपुर आजिर नाटक आखिर दश ना लुहर दश। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। न्यू मार्केट जाजपुर रोड आजिर नाटक तोते लागी जाऊ मो आयुष। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। कंकरेई अनुगुल रे आजिर नाटक कंदेई मारुछि उपरबाला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। घागरबेढ़ा ररुआ मयूरभंज आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। नुआ बसस्टाण्ड पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पंचगाँ झारसुगुड़ा आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। छताबर हेमगिरी सुंदरगढ़ आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जंगीरा केन्दुझर आजिर नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पुराना बसस्टाण्ड सुंदरगढ़ आजिर नाटक कटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बड़ नुआपड़ा छत्तीसगढ़ आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। शरधापुर अनुगुल आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। किशोर नगर अनुगुल आजिर नाटक मुक्ति मंडप। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सरेईपाली छत्तीसगढ़ आजिर नाटक
ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତମୁହ ଚାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମହୁଲପାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଜିବ ସାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରାମେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦିନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସମପାଟଣା ଢେଙ୍କିକଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭୂତପଶି ଉଖୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବେତଗଡ଼ିଆ କାଳୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଲମପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଷେଣ୍ଢକାପ ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦହିଗାଁ ବରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉଦୁଳା କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତରାସପଶି ଚମ୍ପୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟକା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।